Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan bincangkan soalan daripada kolej inilah. So untuk soalan pertama, kita akan tengok identify the types of cell division for cell A and cell B. So jawapan untuk ni adalah mitosis untuk sel A. Yang sel B pula adalah meiosis ataupun meiosis 1. So kita nampak kat sini bezanya. Kalau mitosis, 4 kromosom ini akan beratur secara single-single dan kalau yang ini pula 4 kromosom ini akan beratur secara pairing. So give one difference between stages shown in cell A dan juga cell B. Cell A, sister chromatid ataupun kromosom align at metaphase split, while in cell B, homologous chromosome align at metaphase split. Untuk C pula, how many chromosome in each daughter cell of cell A and cell B after its complete cell division. So kalau kita tengok cell A, bila dia dibahagikan after completion of the cell division, so separuh akan jadi macam ni dan separuh akan jadi macam ni. So dalam daughter cell ni akan dapat 4 kromosom seperti jawapan di sini, dan ini pula bila dia separuh under meiosis 1 dan juga meiosis 2 akan dapatlah 2 kromosom pada daughter cell. So explain what happens if cell A fail to divide its cytoplasm. So cell A will have more than one nucleus with connected cytoplasm, ataupun akan adalah tetraploid yang terhasil. So yang ini pula soalan nombor 2, dibagi ada 2 genotype yang dikaji. So genes allocated on different chromosomes. So this is not linked gene lah. So identify the genotype of heterozygous round fruit with homozygous smooth skin. Jadi kita tengok the phenotype of woman controlled by R fruit. Okay. Fruit shape, yang ini skin shape. Round fruit is dominant. So R besar is dominant over long fruit. R kecil. Yang smooth pula L besar is dominant over wrinkle skin. Jadi dia punya genotype-nya adalah heterozygous for round fruit. Okay, yang ini R besar R kecil. Homozygous for smooth skin color. So smooth L besar jadi inilah dia. So ini dia punya jawapannya, genotype untuk yang jawapan tu. Untuk next pula, so dia kata kat sini genotype yang terhasil, genotype of watermelon answer ini di atas will cross with homozygous recessive watermelon. So yang ini kita akan crosskan dengan homozygous recessive dan akan dapatlah kamu keluarkan gamitnya. Jangan lupa label di tepi, dan F1 genotype-nya seperti yang tertera di sinilah. Okay, so ini phenotype dan ini genotype-nya. Okay, so hemophilia is an X-linked ataupun sex-linked recessive disorder that prevents blood clotting. Okay, so define X-linked. So answer adalah genes that is located on the X chromosome ataupun recessive allele on X chromosome. So itu jawapannya. So next, apa dia tanya pula? So using the suitable symbol, draw a genetic diagram to show the possible genotype and phenotype of offsprings, including the ratio of their phenotypes. Jadinya kita tahu dia adalah Peter adalah male, so ini male-nya. So dia ada hemophilia. Yang female-nya pula membawa recessive allele on X chromosome. Jadinya inilah genotype yang terhasil dan kita keluarkan gamitnya dan kita buat Punnett square sebab dalam soalan diminta untuk Punnett square. So ini kriteria yang diambil lah. Okay, so correct offsprings yang terhasil adalah ini, dan jangan lupa tulis dia punya phenotypes. Okay, so ratio yang perlu ada adalah dua hemophilia, phenotypic ratio-nya 2 hemophilia dan 2 satu normal dan juga satu carrier. Okay. So sebab dalam soalan ni dia tanya kena masuk ratio dan juga phenotypes yang ada terhasil anak tu lah. Okay, so dalam soalan seterusnya pula ada 36% of hamster that have black fur. So calculate the frequency of grey and black fur. Jadi yang Q squared ni adalah recessive. Kita nampak kat sini G kecil adalah black. Jadi itu adalah Q squared lah. Sebab hamster ni satu individu. Jadi satu individu ada 2 allele. Jadi kita kena squarekannya. So yang inilah Q squared 0.36 ataupun 36/100 lah. So kita dapatkan nilai Q. So ini nilai Q-nya. Kita dapatkan nilai P daripada formula ini. So ini jawapan dia. So calculate the number of grey for fur hamster in a population of 800. So kita grey tu adalah dominant phenotype. Jadi P squared tambahkan dengan 2PQ. So inilah dia nilai 0.64 ni frequency of the grey hamster, tapi dia nak number. Jadi awak kena darabkan sahajalah. Darabkan 0.64 itu dengan total bilangan 800. Dapatlah 512. Untuk soalan seterusnya, protein synthesis, okay, strand Y. So ini adalah proses menghasilkan mRNA transcription lah.
So ini mRNA. What is the function of the strand Y in process B? Jadi apa fungsi dia adalah untuk act as template for protein synthesis ataupun carry genetic material for protein synthesis. Three differences between process A and B. So process A uses DNA strand as a template while process B uses mRNA strand as a template. Okay. Proses A produces mRNA and proses B produces polypeptide chain. Ini saya rasa simple sahaja. Proses A involve RNA polymerase, manakala proses B involve amino acid tRNA synthetase dan juga peptidyl-transferase. So ini take note pada dua enzim inilah kena ada N tu. Okay. So explain a gene expression regulation by the lactoperon. So in the presence of lactose. Jadi regulated genes codes for repressor protein ataupun like I lah kan code for repressor protein. So lactose is converted into its isomer allolactose. Allolactose akan bind pada lac repressor protein and causes lac repressor protein to change its conformation shape. And then lac repressor protein tu will be unable to bind to the lac operator and then allowing the RNA polymerase to bind to lac promoter and transcript the structural genes. So enzim, semua ketiga-tiga enzim tu akan terhasil, sebut tiga-tiga dan kena pastikan ejaan tu betul lah. So lactose is broken down into glucose and galactose. Okay, so next question pasal mutation. So, kita nampak kat sini ada berlakunya crossing over ini. So apa dia tanya? Identify chromosomal aberration S. So S tu kita nampak inversion. So di mana sekuensnya adalah terbaliklah AEDCBF pula. Okay, yang translocation pula jadilah maksudnya pemindahan. So reciprocal tu kita nampak sebab dia ada berlakunya pemindahan secara dua arah. Okay, dia bertukar. Okay, so dia adalah translocation ataupun lebih spesifik reciprocal translocation. So satu difference between S and T. Untuk S, a segment of the chromosome breaks and reattach to in reverse order. Yang T pula, region of chromosome breaking off and rejoining to a non-homologous chromosome. Kromosom yang berlainan. Okay. So yang S ni involve one chromosome, yang T ni involve two chromosomes. Okay. So next question dia tanya, state the ploidy level of the individual A. So A adalah, kalau kamu nampak kat sini, extra chromosome ini. Ini pula less chromosome ini. Okay. So ini jawapan dia, ploidy level. And then give two characteristics of individual B. So ini dia punya ciri-ciri untuk individu B di mana dia ada XO, turner lah, turner. So how does the genetic disorder in individual A occur? So because of non-disjunction of chromosome XX, and then during oogenesis kena sebut, so produces abnormal egg, okay, and when fertilized with a normal gamete sperm akan menghasilkan abnormal zygote with extra ni lah X chromosome. Ataupun kamu cerita rejection of chromosome XY, okay, fail to separate. So during spermatogenesis pula tadi, during oogenesis, so bergantung pada punya penceritaan. Okay, and produces abnormal sperm, dan bila fertilized with normal gamete, okay, yang membawa X chromosome, so dia akan hasilkan abnormal zygote with an extra X chromosome. Okay. So next question, identify the enzyme which cut P and Q. So P adalah equal R1. So kita kena hafal lah sequence-nya GAA TTC, GAA TTC. So equal R1 lah. So kalau yang Q pula GGG, CCC, GGG. Okay, so equal smart 1. What will happen if the GGG enzyme in bacterial cell fails to function? So unable to cut ataupun cleave the foreign DNA. So cannot prevent the replication of foreign DNA. Okay. So next ditunjuk kat sini, after process of screening, okay. So identify the screening techniques used. So kita nampak kat sini ada ampicillin, okay, ada blue and white punya, okay, tetracycline. So dia adalah blue white screening lah. So ingat blue white screening ni termasuk juga bila kita letakkan dalam ampicillin, sebab bakteria tu dimasukkan dalam lac Xdal dan juga ampicillin dalam satu petri yang sama. Jadi caranya adalah blue white screening. Okay, blue white screening. So why does the growth of bacterial colony is inhibited by tetracycline antibiotics? Because the bacteria do not have resistant to antibiotic ataupun tetracycline resistant gene. Okay, so what is indicated by the white colonies? So bacteria yang contain recombinant DNA, ni saya rasa tak ada masalah. So explain your answer. So plasmid with non-functional ataupun disrupted like Z tidak dapat menghasilkan beta-galactosidase dan tidak dapat menghidrolaskan X-gal. So untuk next pula, ditunjuk kat sini synthesis of human insulin using recombinant DNA. Okay. So identify molecule X then Y. So X adalah cDNA and Y adalah recombinant DNA.
what will be the consequence if enzyme DNA polymerase is not functional? So bila DNA polymerase tak berfungsi, tak dapat nak hasilkan the second strand of cDNA. Okay, so dapat nak hasilkan double stranded. So explain briefly how sticky ends are linked with X and open plasmid molecule are mixed. So formation of hydrogen bond between complementary bases and then phosphoester bond formed between plasmid, okay, and cDNA. So ingatlah phosphodiester bond tu akan terbentuk antara plasmid dan juga cDNA-nya. So explain briefly soalan nombor 7. Briefly as consequence if megaspore mother cell fails to undergo meiosis. So megaspore do not form. Okay. So tak dapat terhasil dan semua yang 8 sel tu tak akan dapat terhasil. And then double fertilization does not occur. So 3 markah di situ. And then ini hormones during pregnancy. So P adalah HCG, Q adalah estrogen, R adalah progesterone. So soalan ni adalah straightforward sahaja. So describe the role of hormone P during first trimester of pregnancy. Jadi hormone P tu adalah HCG. So to ensure corpus luteum to maintain and continue to be available lah dekat kawasan tu, so that dia boleh secretkan progesterone dan juga estrogen. Said why hormone P decline after the first trimester of pregnancy? Sebab corpus luteum akan degenerate and placenta akan mula fully develop and placenta pula akan ambil alih untuk secretkan progesterone dengan estrogen. So during second trimester pula, 20% of women experience bleeding. So relate bleeding with the level of hormone during pregnancy. So bila low of hormone R ataupun progesterone akan menyebabkan shedding of endometrium wall. Sebab itulah ada bleeding berlakunya masa the second trimester. Okay, kebanyakan wanita lah. So explain the significance of the increasing levels of hormones Q during last week of pregnancy. So hormone Q ataupun estrogen akan stimulate formation of oxytocin receptor on the uterine wall and then stimulate posterior pituitary gland to secrete oxytocin jugalah sebab nak mula untuk contraction pada last week of pregnancy. So last question, kita nampak ada dua pattern of growth. So kita nampak kat sini, this is limited, this is unlimited. So dia tanya kat situ, give two differences between P and Q. So P consists of one sigmoid curve while Q consists of series of sigmoid curve. While P is limited growth curve while Q is unlimited growth curve. And lastly, P could be found in annual plant while Q can be found in perennial plant. Jadi kalau dia minta differences, secara general boleh masukkan tiga-tiga inilah. Tapi kalau dia minta two difference in terms of growth pattern, awak tak boleh masukkan yang contoh untuk annual plant inilah. Okay, so growth pattern yang sigmoid dengan unlimited ni boleh, continuous ke discontinuous tu boleh. Tapi contoh pokok yang untuk setiap satu graph ini tak boleh dimasukkan kalau dia tanya two differences between ataupun in terms of growth pattern. Okay, so itu sahaja untuk soalan ini. Terima kasih.